Bait si Garpy kay Ashti. Aagawan na naman si Garpy ni Ashti. Para magdiri magkuha nilang buktira. Tarbol. Inagawan mo na naman si Kuya Garpy. Si Kuya Garpy na naman. Naman, bertus. Wow. Ganyan na nga para behave ha. May treat. Tara, di ba? Very good. Kamay na kay gamot to. Very good. Behave lang, behave. Very good. Sarap. Sarap to eh. Sarap pala. Amoy nito. Honey ata to eh. Sarap. Mag-away ha para laging may treat. Sarap. Water. Gusto niyo water? Sarap. May vitamins ka Nutrigel. Tag-49. May gusto pa. Gusto pa. Bigyan pa, bigyan. Bigyan. Patikim lang. Aagawan pa ni Ashti. Grabe ka naman, Ashti. Ano, buta na Garpy yan. Garpy. Kikiagaw ka talaga, Ashti. Grabe ka. Hindi ka inagawan ni Garpy. Nakatikim ba si Garpy? Patigman mo, parang si Ashti lang yung... May grams pa yun. Si Ashti lang yung nakatikim eh. May grams. 18 pesos. Nakagawan naman si Garpy ni Ashti. Behave lang kayo dyan ha.